Angalizi watukufu wa RTMC na SMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oskaleo ri parana manu hukanima zima na maranyasi Abdurazak chance ikao ngamjao yonti pia ukaya nge kandida jabili kandida za voti kauzi kabidi kana dunge sharia cha 2001 ja le 2021 wakabidi waka election yokomori na yaka deklarakangi kandidara mwa election hizo rimpara man leo manaka taka uhabile kandidatura hiyo aparera du RTMC na matangazo ya leo Faransa fa declaration hiyo holionga jondao etarahi ngasir jondao haromo wa janvier wa mahazuzi lina shuru majaro aula holir mrejei la lezimbavi helikao des fikra za hahi ya zamba wa kumarentuila enge muzimentene e kandidatura ya hengio au zelongozi badilia swala ndani marhaba avant ya hujibu nruhusu ndongoze washilizi watukufu wa RMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hahujibu suala laho wami takandida harmas election za 2021 na wami nsamini ambastoka na yezi azali sasa wa uri gwedala ola ambakalsimbal no pomo ntibwa nistumena ba mwezi wa janvier nkoto komana azali atola endezae bikuwatillah hazungu za Mwenyezi Mungu. Marhaba Abdurazak, usikandani jote na harama actualité jana riwono procureur de la République afanya conférence ikao ikabidi ko swaleonu rangu juzi afanyisha act ika manifestation pacifique ikazindo adika ozipango nanyi ujinamika kwa hari harma umkonsi wao liho aglabo don kaongo kinyume nezi yaza Uthmani leo zipangishia zifanyishie ama zandisa le 7 manifestation yao muroni abanusi ya wandu waretewa na wasaya watsahao irudika yamisha ukaya haonesa namna njema zemali na kondo zapuha yeze longozi nu ngawe hashiri ya hadisi no mfanyishia au kuti hashiri yeze longo procureur zambo kwa janzi la ngonyo tafsirini. Naam, rabuzi nsore kebeshe tongo unuti procureur de la République mana procureur de la République mtwa we daula be unu c'est non politique wa azali asman unuti procureur donc nasra hashir nazimagui pia asfanyao stapihidhi zatu vantu tos caution ambazo to caution atola zoenda directement arme compte ra au courant ya mahadi safanyao tous les 23 heures wae na fakrimra dabi na gozibi azali asmani na mtumshwa he ambari na ministre de finance unu na Lukmani azali na Fatihu azali yode. Ça c'est le vrai conseil des ministres tous les soirs à 23h à nikiwa mtongea lazimu afanye. Donc unsi procureur de la République tafadhali usimire procureur de la République ya vili kaparubwa enquête rono vula mutuyu vula wa gazon vizir assassinat nyengi kaparoshinda abwa enquête ya wantuani pwelo mane wo wafanya chitendo zini voi Medina nzwani ya mtambu kaparoshinda abwa enquête. Donc lini man kabwa parce que wo wafanya pes acte zini wasifanya watu ngao. Tout ça c'est une science fiction zinto watu ngao waja bakata wao na opposition ile manifestation pacifique. Donc tungozo lonazovavo yo pia zo hadisi atungolini bandi na amins mwambia sila kwa haso tinkali skuntwa sulio skule na wasuli baiti salama Abdurazak chance skule na wasuli baiti salam skule hada pia nous mettre un mandat de dépôt sa résidence surveillée mandat de dépôt watular mahakama parce qu'on a pièce preuve magui wasfanyao. Ça c'est un criminel. Fasira ukale o kawa komori leo tukabo abo changuzi wa vote 2021 wa komoro ni kazi za manazino wanda pia wala arma zileo ngojo metende mandat de dépôt alio wasenda mandat de dépôt parce que ini serikali ya famille na mapartisan wa azali walio ambane watawangamiza Komoro werema tana msiba Komoro yo kama de hukura yao
nangalia crise ya coronavirus misahanda yangia mavoshon hao ramota angalia Kenneth ile waringwa tamzahara ya ma fonctionnaire wata mavoshon hao yani ma criminels, ce sont des criminels, la liste est très longue. Amanaka mustaslas murjafanye mpango wangina numben ena rna pia zimagwizao wasfanyao harme dola ya Komor donc skuile wa Abdurazak chance wa Komoro anba wa minifwao na waswili premier décret soit mette pia ma mandat de dépôt nisla lusa na mahakama beini yani mabandidi walovani impossible carte joueur à continuer na watu wanwa lovan na wiza mazo waliova fo carte joueur à continuer na wao jarfanye reform ya mahakama ya Komor vuke mahakama ya kwelu une justice équitable betide inkarongo la mahakama watu azalien mabandi wasivolwa vahula wa mtu vahejiruizi vau mapotevu mengi ya luambane sfanyisha sona vata na viole wao vanto ngonyengi waperoshina renge decision karenge decision yini serikali ya magambandi ya mafujar dada chance sana jawaba ha ye ono tafsiri hindini umaretewa Abdalla Agwa na uda kanwayo karambao ni hamba kade president wa he mouvement dalo ya haki Komori hani zifanyishwa Faransa zifikrao Faransa ni mzee militari ni jamza militari shawo Abdalla ngujuo du A à Z Abdalla mpanga hunu au zipangwa hunu zifanyishwe Komori tel date Abdalla vei emasihu au siku avei au sikula hajuharo nakaja disprozifani haroha filmé en direct haona fasia entravili botasi le 6 arrêté o et donc si amara shilo no soyema manifestation ija manifestation de fanyisha on vous sortir et ile tafsirindi kadiri mapanga manifestation hanyu au wapanga yemndo hamadhama na wakamili yamangishibani ngutsahwa ya tsahaya mahana mahamezi na mezi hojale mapanga zerongonzo zifanyishihe horo ile tafsiri hindi adiareteo kabati marongo ya banda banu yahoba Komori manzuma tabishe amjitabisha urdana mwambianda buzi karto jwara rongo opposition avasan van na résistant stazmur supprimer imo ya opposition parce que wakati kwa mbane voka opposition na kava serikali ya légitime na serikali ni serikali ya légitime ce sont des résistants na wami si mrande hommage Abdalla Agwa, c'est un grand patriote, un grand résistant, ou est criminel. Kaiba, Karava, Asdei, Haki, Daoula, ya Haki. Voilà kaparoto le mandat d'arrêt, voilà convocation, voilà Tongotsoko-Yonsi. Donc c'est une prise d'otage encore. C'est une victime. Parmi les victimes, il y a Sirkalia, Chou Naswara, il y a Sirkalia, Chou Fuvuli, ou Azali Asman. Donc tongozinwantino certes wami kama nsira wanzuani na wakomor fumurar kabil kila atoshindao atie mawe pa mavareni na tie mawe mavareni kila atoshindao atie mtsanga na tie mtsanga kila mtu ajena contribution j'appelle ouvertement parce que nsomambia François Mitterrand mwezi mnambre hemamlaze vahairi arongoa amba dictateur kasna bea libea lahe do matushuke parenu mtowe hanguvu idrangandi arongoa be serikali yekana corruption ya shufuvuli urdeni de mtu huyu answi vaonsira makomorio nsi pia wa answi serikalini zontambo karto jwara mlisha azali arenge ntia tumateka nsira wanzwan vansira wanzwan nsi pia wami antan sijoba revolution za hijiri pia general de Gaulle Charles Abdalla Agwa wenje wa Komoro lohun Faransa hazila kumtumvushe wa mipango ya hao wanatuhuma manarisha jana e procureur de la République songo procureur de la République de luanza wewe shayengu jezo kayange na ma agent wa contrôler pia ranyimlo hunu rolo hula ani yono kangi impossible parce que tantin ku antagema antin ku yu Faransa Marekani kwa joshinda kwa jambo kama remanti watu alafu ndio kama watu watuhumu kaya Abdalla Agwa zila fanya jana
maana 2019 haifanya zinu hizo mpanga rongoyo alafu avaheza rongoyo haretewa zirongozi fanyisha zitoa mvushe hadi hechililiwa zinu hizo hafanya zila haretewa wengi ngamba Abdalla ngarmaika ya azali yeli kama ngutafsirini ngawengariyo au ngama no Abdalla katsama zango hizo no wami titsojwa na rongwamba Abdalla gwa harma zintongo za azali non c'est un patriote mais moi favor somos vítimas da Quran donc ils sont accusés pour moi c'est un résistant c'est un patriote que je rends hommage mwenyango Abdalla agwa simbrande hommage wala tsongi harma piège yo walakin un faransa rna espion rna ma infiltré reçoit Johan Tipia Navanda en état de guerre on ne doit pas se permettre, on doit les écarter ces gens-là. Qu'est-ce que c'est moi qui dois m'embellir ou à carmaston aux atouts? Reçoit Joa Piam, soit Joa Madinao, Abdalla Agua Arungoa, Wantrongoa, Arungoa, Wantron says moi écarté. Parce que waouh de nous tout le monde hazina azali. Mais c'est pas Abdalla Agua, non bah dimshangama, non de nous tout mon le journaliste. Abdalla Agua bana ba to casquette ya journaliste nge raisi wa mkungumanyo hili ambao mouvement ya dola ya haki. Nezidirio pia. Nazinue informations et mahakama Komori procureur wazi parsao ani zidetayi uzoli zoro hao wenji wa Komori wastajabi hao ezinu mnaende ize mali ze kala zonti pia alafu wenji ne da act Abdalla Agwa yafanya huyo afanya act ntina agwa doro haholo katika rohabi bezina mezi haroha na balen twabili manifestation zafanyishi du halabala haparso haretewa. Non, mais c'est un citoyen, comme moi, j'appelle à la manifestation, j'appelle à une désobéissance civile. Cela ne veut pas dire que je dois être arrêté. Ouais, il n'a même pas appelé à une désobéissance civile, il a appelé à une manifestation Abdalla Agwa. Et jusqu'à maintenant, car si je dois me reprocher Abdalla Agwa, c'est quoi? Parce que à se dénoncer, injustice, nos fouvouli, wagozibi, aufanyao. Donc, maison namnusuru, Abdalla Agwa, vana alio. Maison amhifadhi, Abdalla Agwa, vana alio. Non, Abdalla Agwa, ils n'ont rien à lui reprocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à maintenant, on a mbia, ou a relevé ntini. Abdalla Agwa a fait halatintini, ou a inventé, ou a tungentongo, il a bloqué. Mais Abdalla Agwa arahara, kasna tonto. Il a fait quoi? Kafanya to naika manifester yilo kosa va voir ce jour m'arrêter parce que Koelo Abdalla Agwa ouais c'est un activiste, c'est un activiste, c'est un patriote, c'est comme moi amaskar venzema onyongwe asideno sema nyongwe asronga na strongo zijiro à s'informer ya maraya ufujarwa wa gozibi il va dofanya. Si on a jusqu'à maintenant, on va me reprocher Abdalla Agwa quoi. Abdurazak voici 2021. Non. Quand on a fait une conférence, on déclaré candidature. Non. Donc quand on a Komori, avant il y a 2020, on a remis la chaque 2001, on a été candidat. Et donc là, comme si on a remis cette carte la maison sita au moins on continue chez les Isa. Et on a dit que j'enda, et que tu as dit. Rutsoshinda nsmeze wakati almarhum Ahmed Abdalla afa almarhum c'est Dali Kemal nataki wakati wa élections zile kakafanya 6 mois ne wajua poser candidature zo waende. Donc il y aura intérêt d'attendre d'ailleurs mwami nekati para urais makomorien wanika waminifo nso rétablir ses droits de vote et diaspora hunfaransa yani diaspora ya dunia ni pia ya makomorien kila mwana mkomoria wa diaspora a joué à voter. Comment se fait-il voter dans la Sénégal dans la Afrique ambaveka élection harmasi zo jo voter hunu Faransa. Donc pour ce chidar pare ne mahaya kwa manim pako pare maharbe doto yonundwa wapoze candidature sur révise zotogozizo, c'est-à-dire lazima harme période de transition parce que quand vous jara kantini soka consensus nami soka parmi ya wantu rutsopanga ozi ntongozizo il est ruhusu wasirlio hunu parce que tu dois tout de lio hunu d'une scène qui est candidat voilà j'ai des concurrents qui sont ici qui veulent être aussi candidats aux élections présidentielles, donc on trouvera un consensus sur rejoindre déposer candidature parce que là on reçoit
wani kila siku mtilala ulala 2h 3h du matin gaspiller ma pesar swanilia nsanu ununa ni sizetongo musha Faransa katika ringwa mateka General de Gaulle aka Angleterre aka l'étranger da libérer Faransa Imam Khomeini a libéré Iran kaka Iran wakati insiakare ngwa mateka na Ali Swalih Ahmed Abdallah na Mohamed Ahmed wakamwenze wapanga wana na liberenti donc urduame ambatsa hunu mwenze nsijira nyana na libere inti donc na libere inti wamti tsofanya kudeta manini jensa nzia za nguvu benzo na arma sanduku donc so lazima nruhusula kafto java ka barrière ama parce que mpaka naken simesita alors kwa mta hunu nswana wasijua mana tsojwa tsendre Komor ben sijua manina henda Komor déjà Gozibi katsa ma résistant un dictateur, c'est un dictateur, kasnabea katulonrushuka mavareni wamtowe nami nistumen nekosinruhusu nsira wanzuani wami parmi en toi qui a lancé il morte je l'assume complètement je fais partie de ceux wami initiateur il morte chanzani leo ngaro nao kanzo azali hende nzuani hela rongao ngabo journaliste déplacé dans zone ka faire reportage onjanu kanzo azali walo nzuani vavo sifanye communication ya azali vavo mola gohalilo nsambia na wananya wangazija kawaji nzuani na wananya wangina kawaji nzuani wasifanye communication ya azali wamutawende uri afanya shigoma wani shile wantu kufikira mbakade domoni c'est-à-dire wamutsangalie nsoshina nuhasibilie wantu mtsamudu harma mujina la wawami nsoshina nuhasibilie wantu walio ambado wao sura dozozo leo wewe manyangu journaliste usena se film mwire mzaza hangu mwana nyasija ho asonarege shama jabie ngoma wa volo 50 les associations là voilà nava onsambia zem timide harmentongo yavo wantwale surwazile dozozo on est combien on est 300 000 en juin kaparoshina wale surwa dozozo donc wale twanzwani urdehalo ambaye harma mijinga zija wantu wo fanya ntini wakarsuru ngamba nedu wangazija donc msuru ngamba nedu wanzwan 98% il est de 2% il est rejeté en juin mono il mort il refanya rir il mort entre pia wazia c'était suffit le commerçant il a tia hanyo il mort ya hima mabazazi non en tout cas kawalawa en tout cas kangalawa en tout cas filme mulimu Shamsa Abdurazak kanjo leo wa Komori wa ushilia wa hangalia leo ngasi 2021 et tama njombe rongo hindini asone kandatiria haho na mwezi wa mai albakisha mizimira rumine kwa mwezi wa mai haize vote le 21 mai kabla fanshim badiliho wa rais wa daula he sharia sha 2001 ingo kwambia jo Komori banange wana mna hindi maana tujunga nyuhunu kamjasa Komori walo Komori ngabilo kana mjehunu ribane sinanyi shimsiketsu no teba baba kuzamba bango jenda kujenda ingo ambalo ngandile vavo sanwambie amba harmankoro insi rengwa en otage hayro asolo hon rusijwa lagwa rusijwa rendre harmaz dola za dunia ni pia harmaz Nations Unies zi organismes internationaux zilio hunu rusiwa ni liar dénoncer admettons jeli sende Komor sende sikwa tibalwa shivani là c'est mausolée kawasi mtatsobo hanyo isotiahe donc navani nsana mbie wa Komoro wasir sana mbio urde hallo ntiri le lundi 11 yani maudu mfumo raru insha Allah taala wantu abaye pia ya mavare tiri journée azali na lawe ti journée il morto azali na lawe welo azali na lawe journée ini kila toshindo atie miri mavare na tie kila toshindo atie avute mawe kila toshindo balilie ya mavare magari ya sende na vavonsira wa mama wadzadze onzi pia mbasiku ya meso siku ya mfumo raru kavasi likole kavatu wasvele watoto lekole wanamuju wasende lekole mfumo raru yo tampaka azali alawe vavorsiba ya pia mavare tarjejer parana mtsamdu parana moroni parana fomboni rumto azali waro il le plan il le abaha amfanya au plan yo sumavareni fanya manifestation pacifique
ya soulèvement ya unusokaya risalti kone bazali rohali voilà c'est ça yenga msihaundi maana bana ile sandali ino walo komori wajoka na bana baho nao commentaire ndio na mje rauno jana procureur hazamba hasa sibile nushawan wasawasi wajoka haretewa ngawalo harmenzi wasi hao kwa jarudi ngoino wawarete mjipango mnahindi ngamwendao kamsuhenda au tujula lazima dawo ile karaba ko hunu karifanya manifestation ngajuso ho pareni no kumaru kwa tusiha wami wamsamba ntambo wamsambia ntambo wa Komoro wamrongwa sivuzi azali aisiha wamdenso shukao sasa ko azali rimusisi ni saidia hunu wale oyo kwa kutusiha ngona j'ai mes militants, okay. j'ai mes sympathisants, Walio Komor, Walio Yuho, le Sangalienezi infrastructure, Hamali, Killa, au sujet de ma manifestation, ça Hamali, ça Bandoroli, ça déplacement, Magari, Achille, Waslo Zunga spécial Vele, Yuho. Je fais partie de ceux qui envoient de l'argent et je l'assume complètement. C'est dit révolution. Azali. Parmi Azali, je me bats bec et ongle. Je me bats jusqu'au dernier souffle. Tant pas qu'assis Azali. Car toujours à l'échelle, si tu as lala. Wami venza Nzwani. Wami venza Imwali. Wami venza Ingazija. Wami venza Komor. Na ambilwa mpiesha ula arma mioni yangu ni waveshwa shile nsoshpia nu wavezwa shile demana nsanke rais wa dola ya Komoro ile ni Abdulrazak kwa inga wemnaje bena hone fida ni parti jua amazi mwana zawo zino kwa wemnaje ajibazima wena au waranti yanga wemnaje wami ça en tant que candidat yani tisina casquette ya parti jua na mufanya action zao wami tifida. Je suis pas FIDA. C'est FIDA. Je suis membre, créateur du FIDA. Mais Karsele Wanana, Wanyawa FIDA Tijivuru. Wami Tijatunomeo, Wami représentant Wenem. Nem France. Il faut faire la différence. Il y a Nem Nzwani en marche. Wami Nzwani, je suis le coordinateur de Nzwani en marche France. Renzi cellule arme miji mbali na mbali ça n'a rien à voir na Nzwani ya marche ilio Nzwani na marche ya Faransa vatafauti alafu ukamamba la fondateur wa FIDA usahuru uruha wecha ubala onruha mro vawantu da wakayavo beti sahangie harma wami mtu paranyisa wananya wa Nzwani ça ce sont des problèmes internes si mtu manger ni mreme FIDA wala wami sizungwa kila mtu alwa manene sa uva moja wa Nzwani nti pia rusube na bartuelewana vamavu vantini ya maeleano mane wantu kasi elewana donc rijivuru wamina wantu wangu rijivuru vanzwana marche à deux entités en France vanzwana marche va nanem vanzwana marche vana fidasi nzwani a marche ravavo butia tumoja rumpuli azali relibere siwa shanzwani relibere i Komoro donc tout ça nangi harma conflit j'évite les situations conflictuelles wa mintan nanzani se pia wana wa Sanganye vala stumena bane wana balbal wangia tsoshina un jour quand va moja rele wana ripange dola mpya so lamu so tskadanjwe antake abawewe ngawe candidate jabit candidate nezi zila wade wa reme dunia pia hasa tanaba haure mihakuyu harmashi wa shamali antake dhamana wa politiki ulo candidate ulianza makalima hindini wa Komori hojihifadhi ni wade unu ili rike wanono ngelijidu hambeze siasa nizo hitemanisha manwade ko timangu honiza jirimali juzi wa hafa nwolo wade santima zaho ishe social mali amna hindi nani zizo zirojin vojana tifanya discours tikondamne fermement ambane tsao na leader politique tomoja afanya déclaration timkondamne ikililu vanin ilu ambaka rais wa dawla ya Komoro lancé un appel
Silance apeli wananya wanzwani, wananya wangazija na majirani ya tuyonsi pia. Rangu Bushini, rangu Maore, rangu Tanzani, pia majirani ya Bahara Hindi. Ambarije, resaidie wananyamwali rien à mesure. Parce que le problème qu'avant cette mesure, on a enregistré 950 cas. Et nous, on n'est pas épargnés. On est voté en Touarengo, Stima Wajan Zouani, voilà, on va voter en Walio, un comité scientifique. Il y avait 3 cas. Ça c'est un danger on doit maîtriser. Naini nsema bantika warenga mesures za lazimani wakati kwamba vuja misanda deja vuja misanda rijwa iwarenga misanda eno etia do ile na rongolo ufaya jambo hayo kuranza ngundre. C'est-à-dire les malheurs des Comoriens font le bonheur de Azali Assoumane et sa troupe. Rono ikenet ilerema kama ma fonctionnaire warengwa pesa ma pesa yenga ndao yangia ma voshon hao matériel les zindu za velo za coronavirus ngizo ndao wauzu basi na usikitifu yananya tu mwali ikamane wari vuja vamsanda nsohole harmasa ki nsohole wa pulwa 500 francs 500 francs donc ça se montre avec des mesures appropriées. Et ce qui est grave, Harmas l'hôpital soit l'ishwa, kavasta ma médecin, ou l'ishwa huria, kavasi inna lillah was ziha, hey, la mamdienne si vous dites, moualwa ziha, il y a plus de 50 morts déjà à Moéli. Moi j'ai la liste, j'ai la liste de tous ceux qui sont morts de Covid-19. Le haut de Mouali, on n'est pas épargné. Ça se organisé. Je lance un appel à tous les commerçants de Comores. Je suis le premier politicien à avoir lancé un SOS, à avoir alerté. C'est une association ONU, OIA, PIA, OMS. Alerte mon sikitifu velo déjà misanda serikali wasi tia barrière vana irresponsabilité ya shonga shin chagozibi Azali Assoumane ajabulia mato to joindre mafali ajabulia atsawe wantu parce que pare makomoro asikwa na corona il apparaît ma pesa tie pochon hai maraba abdozokshon candidat wahe uchaguzi wa voti wa urais wakabidi ufanyishe 2021 ngome tena kandidatura uzamba banabaha maraba watukufika mkanti ya lunga mpango watu besinga wana kalima zima na harmalaka 30 secondes iliba mpango watu vavo marhaba mwanuva van ben silence encore un appel mfungorari ya badameso kila mtu ankiao narke wengi mavareni narshise ya mavare narshise ya mawe riches barrière rizie magari ya sende risungana mhono igreve ya mataksiman insi rengo mateka haushuru na Azali afanya atu maskini karso jora zilishe insi atu amlishe Azali amba airenge mateka na riime rukomboe insi rangu leo kila soshindatie mavareni rushuke mavareni ruslo mavareni tampaka Azali alawe Azali na lawe marhaba